बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना अवामी राब्ते का आगाज़ कर दिया है और आगाज़ जो है उन्होंने पेशावर से किया। उनका आज का जो जलसा था वो बहुत शानदार जलसा था, और जहाँ तक हद नज़र निगाह तक जो उनसे है ना लोग नज़र आ रहे थे, और एक बहुत बड़ी खलकत का जो सी है वो नज़र आई थी। और लगभग अंदाजे के मुताबिक जो से है ये 10 से 12 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि इतनी दूर इतनी ज़्यादा खलकत जो सी है पेशावर की तारीख में, रिंग रोड की तारीख में इससे पहले इस जगह पे इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। तो ये उन्होंने बाकायदा उन्होंने एक तो मुतालबा किया है कि इसका वो किया जाए, इलेक्शन का जल्द से जल्द ऐलान किया जाए। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा हम हुकूमत की नाक में दम कर देंगे, और हमें ये लुटेरों और चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत जो सी है वो कबूल नहीं है, उन्होंने साफ कहा। और फिर उसके बाद जो से उन्होंने मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया, और तमाम लोग जो से हैं वो यही मुतालबा करते रहे और पुरानी बातें भी दोहराते रहे। फिर वो वाक़यात दोहराए। इमरान खान साहब ने बल्कि ये तक कहा, जजों से कहा कि मैं अपने प्यारे जजों के लिए मैंने जेल भी गया मैं, और मैं हमेशा कानून का एहतराम किया। अगर मुझे लोग 45 साल से जानते हैं, मैंने ना कभी मैच फिक्सिंग की क्रिकेट में, और जब से मैं सियासत में आया हूँ मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये महसूस हो कि मैं कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। तो क्यों 12 बजे अदालतें लगी, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट लगा, और ये ऐसा ड्रामाबाजी क्यों की गई मेरे साथ जो सी है कि मैं कौन सा ऐसा कानून को हाथ में ले रहा था। मैंने तो एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि एक ये ख़त आया है जो हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है अमेरिका, उसको देखा जाए, और उन्हीं के कहने पे आके उनके पैसे के ऊपर ये सारी इत्तेहादी जमातें जो सी इकट्ठी हुई हैं और जो मेरी हुकूमत को गिरा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं सुना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को प्रेशराइज किया और उनके हाथ मजबूत किया कि जो लोग इत्तेहादी थे, जो इनके भी लोग जिनको तोड़ा हुआ था, उनके लिए भी अपील की थी, जिसको सुना ही नहीं गया कि हमारे 22 लोगों को इन लोगों ने ख़रीद के अपने साथ मिला लिया है ताकि हुकूमती पार्टी जो सी है वो कमज़ोर हो जाए। तो ये इमरान खान साहब ने सब चीज़ों का जिक्र किया, और बज़ाहिर नज़र ये आता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो से हैं लोग भरपूर तरीके से इमरान खान का साथ देंगे, क्योंकि इसका अगला जलसा जो है वो 16 तारीख को कराची में हो रहा है, कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाहर। वो जलसा की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मीनार पाकिस्तान का जलसा अहम है, उसके बाद बाकी जलसे होते रहेंगे, उसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं होगी। आज का जलसा जो पेशावर का था ये एक हुकूमत के लिए चैलेंज है और एक दर्द सर है। काफ़ी चैनल्स ने उसको कवर किया, लेकिन ज़्यादातर चैनल जो से हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट का हाँ मिला रहे हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कवर किया और उसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी। पीटीवी ने कवरेज नहीं दी। डेफिनेटली पीटीवी हुकूमत का चैनल है, वो कवरेज नहीं देगा। तो नज़र ये आता है कि इमरान खान जो उनसे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं जब हुकूमत छोड़ दूंगा तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वो नज़र भी ये आ रहा है कि जिस तरह से अगर वो चाहें तो इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं अगर वो कॉल दें। अब उन्होंने जो कॉल दी है 16 तारीख को कराची में, वो जिस वक्त जलसा कर रहे होंगे तो उसी दौरान में दुनिया भर में लोग उसी टाइम जो से हैं, या पाकिस्तान में कम अज़ कम, बल्कि दुनिया भर में लोग होते, लोग इतने हैं कि पहले भी पाकिस्तान की कॉल दी थी तो दुनिया भर के लोग जो से सड़कों पे आ गए थे और उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया था इमरान खान से कहता। क्योंकि टाइमिंग का फ़र्क होता है, अगर पाकिस्तान में अगर रात हो रही है तो दूसरी का दिन होता है, लेकिन लोगों ने उसी दिन रात को लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने बताया कि हाँ हम इमरान खान के साथ हैं। हालात जो से हैं वो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुकूमत जब आई थी ये शफाई शरीफ की, उन्होंने तनख्वाहों के बढ़ने का ऐलान कर दिया बगैर सोचे समझे। बाद में देखा कि आपकी जेब में तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने वो ऐलान वापस ले लिया। बहुत सारी चीज़ें जो सी अभी उसी पे ही किया जाएगा, क्योंकि उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये हमें हुकूमत मिल जाएगी। अब वो जो जो हालात हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी जो इनकी इत्तेहादी पार्टी हैं वो वजारतें नहीं भी लेना चाहते, कुछ तो शायद वजारत ले लें, वो लेना भी नहीं चाहते, खासतौर पर पीपल्स पार्टी।
انہیں کہتا ہے جو بازار پیتا جائے گا وہ وزیر جو ان سے ذلیل و خوار ہوتا جائے گا، کیونکہ اس کو کام اتنا زیادہ کرنا پڑے گا، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو کام کو کرنے کی، جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کیپیسٹی تھی کام کرنے کی، اسی طریقے سے ان کے جو اتحادیوں کے لوگوں کی بھی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب عید کے بعد آئیں گے، کیونکہ ان کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جی پاکستان میں اب کوئی وبا نہیں ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، کھلے موسم صاف ہے، آب و ہوا کلین ہے، ڈاکٹر بہترین ہے پاکستان کے اندر، اور تو آپ جا کے اب آرام سے جا کے اپنا علاج بھی کرا سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں اور سانس بھی صاف صاف لے سکتے ہیں ہوا میں۔ تو وہ کیونکہ جس وقت یہ گئے تھے اس وقت پاکستان کا ماحول بہت خراب تھا، جس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں تکلیف تھی اور ان کے جو پلیٹس ہیں اوپر نیچے ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑ گیا۔ اب وہ پلیٹ اپنی جگہ پہ آ گئی ہیں اور ٹھہر گئی، جیسے زمین کی پلیٹ سے سرکتی ہے تو زلزلہ آیا تھا، اس طرح ان کے جسم کی پلیٹ ایسی ہیں جب سرکتی تھی تو ان کا بھی جسم ہلتا تھا اور وہ پریشان ہو رہے تھے کہیں دل ہی نہ بند ہو جائے، تو ان کی پلیٹس جو سی ہیں وہ قابو میں آ چکی ہیں اور اب وہ واپس آ رہے ہیں، عید کے بعد واپس آئیں گے۔ تو عمران خان نے جو مارکا مارنا تھا وہ آج مار لیا، اور انہوں نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، اور وہ جہاں پہ بھی جائیں گے، اب یہ سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن جب وہ کراچی میں جلسہ کر رہے ہوں گے تو پورے پاکستان کے اندر لوگ جو سے سڑکوں پہ ہوں گے اور عمران خان کو ویلکم کر رہے ہوں گے کہ تم واپس آؤ۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو سامنے آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات جاتی ہے کہ عمران خان کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ عمران خان کی کامیابی جو سی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ عمران خان کی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے، عمران خان کی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور عوام ڈیفینیٹلی ان کے بہت خلاف ہیں، یہ جو موجودہ حکمران آئے ہیں، کیونکہ ان تمام کے اوپر یہ الزامات ہیں، اور یہ زیادہ تر لوگ جو ان سے ضمانتوں پہ ہیں، نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، اور الزام بھی ایسے نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی چوری ہے، جیب کاٹنے کا نہیں ہے، بہت بڑی بڑی کرپشن کے الزامات ہیں۔ چھوٹے بڑے جیب کھاتنے کا ہو یا چرس رکھنے کا ہو الزام، یا افیم 10 گرام افیم رکھنے کا ہو تو چلو وہ معافی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اوپر تو کرپشن ہیں، یعنی کہ ان کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے نکل آتے ہیں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کبھی کسی پاپڑ والے کے پاس نکل آتے ہیں، یہ چیزیں نہ تو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اور نہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے صرف ایک پریشر میں آ کے، کہ پریشر جو ان سے ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے پریشر میں آ کے عمران خان کو ہٹایا تاکہ ہماری ایک امریکہ سے ناراضگی ختم ہو جائے، تاکہ ہم اپنا سکھ کا سانس لیں اور ہمارے ساتھ وہ پیار کی نظر سے دیکھیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔